Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Sir. Eh, Nama saya, perkenalan dulu ya. Nama saya Feby. Ya, Ya, Sir Feby. ya. Di sini ada siapa aja ya? Saya absen ya. Ya, Alina ada. Hadir. Aprilia Feby. hadir. Ya. How are you today? I'm Feby, fine. Aprilia. I'm fine, thank you. Alina, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too. Okay. Right now, we will learning about passive voice. So, apa itu passive voice? Menurut kalian ada yang tahu? Kalimat pasif. Oh, that's right. Ya udah, saya jelaskan langsung aja ya. Ya. Jadi passive voice adalah kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai sesuatu pekerjaan atau menderita suatu. Dengan kata lain, subjek kalimat tersebut menjadi sasaran kegiatan yang dinyatakan oleh kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat pasif adalah kata kerjanya yang berawalan di, misalnya, dipukul, dipanggil, dimakan, diminum, dan lain-lain. Next. Oh, ini contohnya ya, example. I'm called by her. Saya dipanggil olehnya. I'm helped by Mary. Saya ditolong Mary. Pada kedua contoh di atas, subjek dari kalimatnya dikenai suatu pekerjaan yaitu help dan called. Dari contoh kalimat aktif dan kalimat pasif di atas, dapatlah diketahui bahwa kalimat passive voice dapat dibentuk dari kalimat aktif atau active voice. Next. Nah, ini membentuk active voice menjadi passive voice. Kalimat aktif yang akan dirubah harus memiliki objek. Jadi, dalam hal ini, kata kerja yang digunakan harus kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Subjek dalam kalimat aktif diubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Dan sebaliknya, objek dalam kalimat aktif diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Selanjutnya, kata kerja kalimat pasif harus berbentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 yang didahului oleh to be, is, are, was, were, being, been yang diikuti oleh by atau oleh. Jadi, dapat dituliskan bentuk predikat kalimat pasif adalah to be plus past participle atau verb 3. Kalimat pasif yang dibentuk continuous, maka bentuk predikatnya adalah to be plus being plus past participle. Susunan kalimat harus sesuai dengan tenses atau bentuk waktu. Next. Nah, selanjutnya 19 ketentuan perubahan active voice menjadi passive voice. Yang pertama, apabila kalimat aktifnya berbentuk simple present tense, maka kalimat pasifnya mempunyai kalimat subject plus is, am, are plus past participle dan penggunaan to be, is, am, are sesuai dengan objek yang dibentuk dari objek kalimat aktif. Example, aktif, kalimat aktif, she writes a letter. Dia menulis sebuah surat.
kalimat pasifnya, a letter is written by her. Surat itu ditulis oleh dia. Selanjutnya kalimat aktif. Oke, next. Number 2, apabila kalimat aktifnya berbentuk present continuous tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus am, is, are plus being plus past participle. And example, kalimat aktif, he is closing the window. Dia sedang menutup jendela. Kalimat pasifnya, the window is being closed by him. Jendela itu sedang ditutup olehnya. Next. Number 3, apabila kalimat aktifnya berbentuk present perfect tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus have or has plus been plus past participle. Nah, penggunaan have atau has harus disesuaikan dengan subjek yang berasal dari objek kalimat aktif. The example, they have played the ball. Mereka telah bermain bola. B, the ball has been played by them. Bola itu telah dimainkan oleh mereka. Next. Number 4. Apabila kalimat aktifnya berbentuk present perfect continuous tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus have or has plus been plus being plus past participle. The example, aktif. Kalimat aktif. Fuad has been writing the lesson. Fuad sudah menulis pelajaran itu. Pasif. The lesson has been being writing by Fuad. Dan pelajaran itu telah ditulis oleh Fuad. Next. Number 5. Apabila kalimat aktifnya berbentuk simple past tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus was or were plus past participle. Penggunaan was or were dalam kalimat pasif disesuaikan dengan subjek yang berasal dari objek kalimat aktif. The example, active sentence, Syahrazad opened the door, atau Syahrazad membuka pintu. Pasif, the door were opened by him. Pintu itu dibuka oleh dia. Number 6. Apabila kalimat aktifnya berbentuk past continuous tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus was or were plus being plus past participle. Active sentence, Rifki was drinking some water. Rifki sedang minum banyak air. Dan passive sentence, some water was being drunk by him. Atau banyak air sedang diminum oleh dia. Next. Number 7. Apabila kalimat aktifnya berbentuk past perfect tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus had been plus past participle. The example, active sentence, Asep had written a letter. Dia telah menulis sebuah surat. A letter had been written by him. Atau sebuah surat telah ditulis olehnya. Oh, wow, next, it's so many. Wow. Number 8. Apabila kalimat aktifnya berbentuk past perfect continuous tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus had been, being plus past participle. The example, active sentence, Enteng had been riding a motorcycle. Atau Enteng telah mengendarai sepeda motor.
Passive sentence, a motorcycle has been being ridden by him. Atau, sebuah sepeda motor telah dikendarainya. Next. Number 9. Apabila kalimat aktifnya berbentuk simple future tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus will be plus past participle. Active sentence, my wife will make some cake, atau istriku akan membuat beberapa kue. Passive sentence, some cake will be made by my wife. Beberapa kue akan dibuat oleh istriku. Ku. Number 10. Apabila kalimat aktifnya berbentuk future continuous tense, oh my god, Sophie. Maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject, will be, plus being, plus past participle. Active sentence, Nanda will be playing the ball. No. Sorry, sir. Oke. Nanda akan bermain bola itu. Passive sentence, the ball will be being played by him. Bola itu akan dimainkan olehnya. Next. Number 11. Apabila kalimat aktifnya berbentuk future past perfect tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus will plus have been plus past participle. The example, they will have finished that work. Mereka akan sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Passive sentence, that work will have been finished by them. Pekerjaan itu akan sudah diselesaikan oleh mereka. Please ACC Pitaloka. April ya. Soalnya ini buka ini. Iya, oke. Sudah? Udah. Number 12. 13. 13, oke. Number 13. Yes. Apabila kalimat aktifnya berbentuk future past perfect tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject, would plus be plus past participle. The example, active sentence, he would open the door, atau dia akan buka pintu itu. Passive sentence, the door will be opened by him. Pintu itu akan dibuka olehnya. Next. Apabila kalimat aktifnya berbentuk future past continuous tense, maka kalimat pasifnya mempunyai pola kalimat subject plus would plus be plus being plus past participle. The example, active sentence, they would be playing tennis. Mereka seharusnya bermain tenis. Passive sentence, tennis would be being played by them. Atau tenis seharusnya dimainkan oleh mereka. Next. Jadi ini kalimat future past perfect tense. Jadi subject plus would plus have been plus past participle. Example, Uzaidah will have finished that work. Uzaifah akan sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Oke, yes. Oke. Boleh. Passive sentence. That work will have been finished by him. Pekerjaan itu akan sudah selesai olehnya. Next. Nah, kalau ini future past perfect continuous tense. Jadi, pola kalimatnya subject plus would plus have been plus being plus past participle. Contohnya seperti ini. Kalau active sentence-nya Rahmat akan sudah sedang mengecat rumah itu. Jadi, rumah itu akan sudah sedang dicat olehnya. Gimana? Oke. Next. Oke.
Jadi kalau kalimat aktif tidak diketahui orangnya atau hanya disebut secara umum, misalnya seperti people, someone, him, her, them, maka apabila menjadi objek dalam kalimat pasti dapat dihilangkan. Contohnya, active sentence, people speak English well all over the world. Orang-orang berbicara bahasa Inggris di seluruh dunia. Passive sentence, English is spoken well all over the world by people. Bahasa Inggris digunakan dengan baik di seluruh dunia oleh orang-orang. Orang-orang salah. Jangan salah ya. Yes. Ya, jadi nomor 18, objek pelaku kalimat pasif harus tetap ditulis jika yang melakukan tindakan tertentu orangnya. Misalnya, by Afrilia. Bye-bye. Jangan, Bye. bukan. Salah itu. By George, by Billy. Contohnya, active sentence, Hilman painted the door. Hilman mengecat pintu itu. Passive voice-nya. The door painted by Hilman. Pintu itu dicat oleh Hilman. Hilman. Next. Ini maaf ya, nomornya nggak ada. 19. Apabila kalimat aktifnya menggunakan auxiliary verb, kata kerja membantu kata kerja. Oke? Ya. Maka kalimat pasifnya akan mempunyai pola kalimat seperti di bawah ini. Subject plus auxiliary plus be plus past participle. Example, active voice. Rifai can paint the house. Rifai itu bapaknya Bita ya? Oh sorry. Rifai dapat mengecat rumah itu. Passive sentence, the house can be painted by him. Rumah itu dapat dicat olehnya. Oke. Next. Oleh siapa? Nah, ini kesimpulannya. Jadi yang dapat dijadikan kalimat pasif hanyalah kalimat aktif yang berupa kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Misalnya, buy, bring, tell, give, do, drink, eat, agree, write, etc. Nah, sedangkan kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Misalnya, go from my life. Okay. Arrive, come, look at me, anjing. Sorry. It's wrong. Yes. Sleep, bleed, etc. Tidak dapat dijadikan kalimat pasif. Nah, seperti itu. Next. Thank you. Thank you for your attention, my student. Okay, any question? No. Okay. Apakah semua sudah mengerti? Mengerti. Wow, murid saya ini memang jenius dan pintar banget. Sekali dijelasin langsung dor. Ya, namanya juga internasional. Yes, of course. Of course. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Please deh. Ya, sorry ya murid-muridku yang pintar. Yes.